Normalmente foi pour wẽnnaam barka ne wẽnd n kõ foomã soaba la a zãn sũ-kiida tɩ wẽnnaam zẽkra ne ninga sẽn data soaba wẽnnaam zẽkra nebã n maan nebã tɩ b yɩɩ taaba dũni na n yikame tɩ nebã ka bak n yɩɩ taabe nabiyaam nambã yɩɩda taaba tẽn-tʋʋmsã wẽnd yɩɩ-sob la ne taaba malɛgsã wẽnnaam yɩɩ-sob la ne taaba tõnd me ãn n biisã wẽnnaam yɩɩsa tõnd ne taaba d ge esge tõnd alhaala yaa yembr la nina yaa koɛɛt nina yaa woko nina yaa zẽet nina yaa sablga nina yaa woto tɩ nina yaa woto ral wẽnd maanam tɩ nebã pa na n yaa yembre n tall n tãag dũni yikre kɩ tɩ wẽnnaam yeela alkʋraanã pʋgã yaa ka be bãmb na n pak neemã kõ neda tɩ ned tõog n gɩlg ye wẽnd sẽn wat n pak neemã kõ neda ned ka tɩ n gɩlg ye wẽnd sẽn leb n gɩlg tɩ neemã kã ta neda ned ka be n tẽ n kõ n soab ye wẽnd yeele yalla yãmb maana sũ-kiiri ne wẽnd sẽn kõt ned neemã ayo wasalullah min fadli ned fãa kos wẽnnaamã yɩɩlmã la ra wa tog n maan sũ-kiire tɩ d kot wẽnnaam tɩ wẽnnaam maan d gũudum wẽnna zãag ne sũ-kiire tɩ sũ-kiir ka wat ne ralla wẽnga sũ-kiir ka wat ne ralla wẽnga a sãamda tõnd tʋʋmã tɩ d kot wẽnnaam tɩ wẽnnaam maan d fãa gil kɛp segl sõngo بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين الكورة ونعم بركة نقول بوصلة البركة نقول النبي كاسنغا محمد عليه الصلاة والسلام لاب زكرام لاب صحابسي la pɔgɔ lu gilli na tã la ninga wẽn na yo yeb sab tʋʋma wẽna kɩtd yɩ pɔg sõma rãmba rall hotb rẽng wã pipi hotba tẽega taaba n ta tok ne sũ-kiira ãn n biig na wa rat tɩ neemã wẽnd sẽn kõ ãn n bi taa loog n basa wakat ninga ra lame tɩ ya yẽ ye bal n tar neemã wã wakat ninga baa yẽ na n bõname bɩ nebã fãa na a taab n konge tɩ sũ-kiira a yɩta sababu n wa zaka a yɩta sababu n wa tẽnga ka maama yɩta sababu n wa tẽnga rall wẽnnaam sẽn wa n kõ soab yɩɩlem bɩ fo sake la a sak n pɔge la a ra wa tɩ n maan sũ-kiire tɩ sũ-kiirã na n yɩ sababu n dɩ fo yel-sõma wã a na n yɩ sababu n dɩ fo yel-sõma wã wa buum n dɩ tɩ la giis to-to wã tɩ wẽnnaam wa n yɩ n kõ soab yɩɩlem fãa bɩ fo bãng tɩ yɩ wẽnnaam nengẽ la fo pʋʋs wẽnnaam baraka tɩ d kot wẽnnaam tɩ wẽnnaam maan fãa yɩ kɛpɩ gũudum n zãag ne sũ-kiiri. Louange à Allah, le détenteur de la grâce et de la bienfaisance. Il accorde sa grâce à qui il veut. Et il est le tout-puissant et sage. J'atteste qu'il n'y a de divinité qu'Allah, l'unique sans associé. Et j'atteste que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager envoyé pour toute l'humanité entière. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, sur sa famille, ses compagnons et sur tous ceux ou celles qui emboîteront leur pas jusqu'au jour de la résurrection. Chers frères et sœurs en islam, je m'exhorte et je vous exhorte à la crainte d'Allah en secret comme en public. Allah a dit: ô vous qui avez cru, craignez Allah et que chaque âme réfléchisse bien ce qu'elle a avancé pour les jours de la résurrection, et craignez Allah, car Allah est parfaitement connaisseur de tout ce que vous faites. Chers croyants, beaucoup d'entre nous possèdent un défaut répréhensible contre lequel le messager d'Allah a mis en garde sa communauté et l'a interdit, c'est la jalousie. En effet, la jalousie est une grave maladie qui se manifeste chez certaines personnes et dont les conséquences sont néfastes.
elle peut être perçue comme un sentiment néfaste envers autrui, accompagné forcément d'hostilité. Le premier à faire la jalousie fit Iblis, car là, les maudits, il a été jaloux à notre père Adam, que la paix soit sur lui, pour les bienfaits qu'Allah lui a donné en les créant de sa propre main, en lui enseignant les noms de toutes choses, en faisant se prosterner ses anges devant Adam et faisant les idées au paradis. Chers frères et sœurs en islam, Allah a dit, lorsque nous demandâmes aux anges de se prosterner devant Adam, ils se prosternèrent à l'exception d'Iblis qui refusa, s'enfla d'orgueil et fut parmi les infidèles. Iblis a refusé par orgueil, affirmant que sa création à partir du feu les rendait supérieurs à Adam, créé d'asile. Pour cette désobéissance, Allah l'a chassé du paradis. La jalousie qui a poussé aussi l'un des fils d'Adam à tuer son frère. Ses frères et sœurs en islam, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam mettait en garde contre ces fléaux en les considérant comme étant une maladie la plus néfaste qui ravage les sociétés. Il a dit, la jalousie c'est le rasoir, non pas celui qui rase les poils, mais plutôt celui qui rase la foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, prenez garde à la jalousie, car elle consume les bonnes actions comme le feu consume les bois. Qu'Allah nous préserve contre la jalousie, qu'Allah nous préserve contre la jalousie et des personnes jalouses, qu'il pardonne nos péchés et exauce nos prières. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant, de protéger notre chère patrie, le Burkina Faso, que la paix et la stabilité reviennent au pays. Nous demandons à Allah de nous donner la victoire contre les ennemis de la nation. Et quand on a mon ayafu zunubamba, on a l'ire kosro, on a gagné le zamana bane, on a Burkina Faso kodo, on a gagné tout ça kodo, on a son tenga to damne tenga zabo, on a son gouvernement tenga kolro, on a son to bi tenga be alhan ya porma, on a son fangil kapi, on a yakse tira te nyaba te tenga to yembe alhan ya porma. Kota wena tuna leve lafi la ditila la nima wani Burkina Faso wena tu balo la mwasi po to lenzani Burkina Faso kota wena tuna ya fu lorba ndik torbe wena nenge wena ya fu la yoloba ton me ket vim po wena wole dunya wa bad fa geba ni kota wena lokol sako songo wena lokol albarak sako wena tu sako na yi halakata zado kota wena zekdin la fa kifundo wena zekdin la fa kifundo kuta wẽnnaam tɩ wẽna paal islaamba wʋm taaba wẽna paal islaamba zem taaba wẽna paal islaong pãnga wẽna zẽk lislaoongo wẽna faa kɩfendo wẽna zẽk lislaoongo wẽna faa kɩfendo wẽna kẽng ne lislaoong taoore kuta wẽnnaam tɩ wẽna tak neemã n kodo wẽna lokd paoong n tar baraka a zẽk ninga na n tar la sõng wẽnnaam dĩinã ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار اللهم طهر قلوبنا من النفاق اللهم إنا نعوذ بك من شماتة الأعداء ومن كل حاسد إذا حسد ومن شر كل ذي شر اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم اغفر لجميع الموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر البلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم ارزقنا الأمن والاستقرار في بلادنا هذا وصلوا وسلموا رحمكم الله على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه فقال سبحانه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون
فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.